ene meche me vive ka TV ton le mi kudo dire me mitinte egbe be basi azan gagbe e mi to mi ponto ho mi ton le bebe mi na no nu wa mi ton Christi to mi de be udiwe mi tite to dire divie ton me be to dire ga ton mi na yi yewe no da ho do po no mi to dire divie ton me de na nye kudo mi le po mi yendo to egbe Christiani mi ton yi vodu no su no do mo Christi do mi ni wana no zo mi ton wan lo etewe yodo wan be na we mi sigan wana no zo mi ton gbon be nu he mi no do to nu frojilo be mi no zewa wiwa meto divie be bachi mi kwabo o kabo na mi fondo mi fonga ni kwebelo mi do pa chi ko be kanu po chi peto ma wa gandia mi do pa okun no na mi lo sumi katelo mi to ganji o mi do ndo mi lo so gbabo so do ndo o ko kan keke TV ton lo to ti je okun ton e an po okun gbepo asawa to e to ko igbele po dagbe okun ton e na no po me ko ba so ze me po la ka to television lo kan yawe no che mi do mi de kesina me wana ga keke TV ton o na chi ami gba o yawe no yiro do awoyo enoko ino po pa video po to les ton ma o ton le me on c'est oui do po ta de ti we do armée céleste no wa mi wa de ton pe de po télévision ko ton tali bon katunton o do ran e do asan yi wa ran me to kanwe mais to touch of it not of it you would don't no ipoye na do si gando wa twa uye vivo e ka dia so increase so mi ran mo ko to mi patina o to nuna o to television mo ko to kon ene be mi o se mo mi en lo ke do mi o pa vi he kun se do meta mo ko to sinu kan o mi to television mo ko to ko to yi bebo be me wana le be mi ko se yewe no mi ton divie be yewe no mi ton enoka oyo we mi na yi to je divie ton me na do ho na mi do wan e Christi bi o mi me po mi ni wana mi no so he mi no do to nu frojilo be he le po no wi wa to e sise me be he le po no yin sise nugbo na to egbe vodu no su e fon e na do wan we Christi do mi ni do na mi no so ba lenu fon e na do wan we Christi do mi ni do na mi no so catholic an fon e na do wan we Christi do mi ni do na mi no so gbigbo no fon e na wan we Christi do mi ni do na mi no so mi ule na mi sigan do wan etewe wan menu e sigan do wan na be wan no eti to egbe to akun Christiani ton le me e a chi ami gba o mi do ndo to mi to le po to dire kan ton me do ma wo yan wa logo e na wa logo na mepo to television lokan o na so bo ho etan e na lesun lude pra bi an le do mi ton le me bo le gba ton nugbo no mo apasa medo ho etan lesun lude mo ko to ma do bi an le do mi ton lo su mega class su ran mo ti me go ho ton daliton ho jo ho mi do be mi ma do lalo tori do to e won gba me mi wa to jire me din pe to le ma so wa yan nu re yiro do Christiani mi ma so mi won ji mi de le go pe won so bo apostle Paul to we ma to me re kan wa Corinthian le to apeton wito to ta eton wa tun to me leson chapter tun to e do me leson Christiani leson mi yan do mi leson nu di dai o de fo bo tin to le bo ba to na ide bo en am lo Christiani vi ke mi si gan tun do me bo ba do mi de nu re mi an to Christi me bon nous mi ka yin lo e matin wan yin na Christi to be dodo nu gbezan mi me po ton yin do en kin kan to we to me to we ma chokan to me ta yi ton aton be so wo wa foton kon po do do de ji ko we won na yin ron so mo do to we wa te ese fi ton do kwa kan la mi da do wa te na ku ta mi to me donc e do kla mi to fin pour lo do nu e lo do wan yin na lo wo yin te dodo nu yi se no ton o enya do na tin lo o en to do mi me poton bo yi se pe to bo fi bo ma tin wan ina yin lo te wan ina o to wan te e ma tin to mi ule me gba lo pa de pepe me bo to apa ni we do ke yi ko mi do ni me pe fo mi do wan ina to gan to sinza mi to le ma kle do mi to wan ina si afro de gba lo pa de pepe me bo mi ado to si ran do kla mi ni le do wan ina to me we din e wa lesun onu ko to dem to leji we amo mi mo so de khleba bo susu gbadura ton e do wan ina e so pe be yo ka na la so do wan ina do na la so wa le do ni do wan ina lo mi a ba pratique ton pede ba do kle gbe to le nu e lo do wan ina we te lo mi a
mais ma théorie là y a amour je t'aime bon me do bon to mi won na e po ni ya ko pratique lo telo bon to clé mais nous e kon to ni to mi de be lo do wan na lo mi a do kle gboto e po to me le po yin do o na kun da gba yi ton e ze o sende ni bon mi to selo yin me le to selo yin to gan to de Jésus so alo se fi ton ro e do ite to we ma Matthieu le ton me e do mi ze mi nta wa ma jora ton me we bo be son ki ya me ton fort tonton Jacques 15 bo be son ki ya me ton kande nkun atontolo e do sen yo de we na rami do mi ni wa ite mi ni wana mi no zo donc to ko de me ete la go mo e kate won ne lo ma tinda yi we a bo di we wa we a na we kan yin do donc me a do ka gbe to le to ji pe dan to me to ji pa me roina e me ti pe dan to to roina o kon mi ton e dan wule to geste mani to salo me e me re ko ka fli ganji lo roina a robi pe lo eze rie tonton bo wa ite bo pato me ete bejo to ko lo me e wa do kle no do de Peter eze rie bo pato me bo ko to hu ga o ko ite eye o ze go to ze bo wa ite bo go ze do ta me lo tonko e me do Peter wa nu gbo ele eyo yo kai to ja wule be amo nous et Christ de comme to fait lo wan yi lo ni e o do kla mi bon mi akon gboto repo wo ye me ka wa dewe bo ze ori bo patowe ile ba yi to gbe ton no bo me po mi modo eyin da mro ye lo su asigan si ori lo bo na pato lo pepepe bo fide a pato le do lo de wo su para do lo ye lo su a pa pepepe don ye mi ga do holo wa ni gaji e da me lo si kan pato pepepe to mo de ba ya lo ye so pepe ton bo kan de ja so to wo tongo mo pepe so an jan wo su o hire 200 ton ye so lo o hire pepe so an sa fie he lo do pepe il lo so an he lo so fie pepe mo alors pa ye pa lo o de tron la ye ton me lo pepe ya so tron la wo su ton me ka to ku mo ye ko lo me ya bo de to lo ja lo de to ja lo wo su ton ja mo pepe andro lo pepe to kan yo do kulo pepe e na siga ba do de ba ya do lo ama kokwe bon ko e ka de me lo we ndo be agamba ya e ma singa vi wa da e ma ga wa ba bi to e do ka do ete at obligé ba wa ete ba gbo jokodo ba wa ete bu lan san wa ina o Christ ba ye ba wa ete ba gbo jokodo ba gbo do wa ina o do ete wọn náà lọ́wọ́ ẹni tẹ́ ìná zé gbẹ̀mí tán lè ayé náà tẹ́ náà àtọ̀ mi tán àwọ̀ ìtọ́ nìyẹn ìná zé gbẹ̀mí tán lè ayé àmọ́ tó gbàgbé ni mìíràn múná lọ́dọ̀ gbẹ̀tọ́rọ́ tó gbàgbé tan flan o ẹ̀rọ mìíràn bí ọ ẹ̀dọ̀ kírísítánì bí lẹ́mẹ̀ mìíràn múná lọ́dọ̀ ẹni lọ mímá sọ díẹ̀ zé gbẹ̀mí tán lè ayé náà mẹ́tẹ́ fúlẹ̀ bàmí ká tó jésù lọ yúrọ̀ ọ jésù wọ́ zé gbẹ̀wọ́ tán lè ayé náà mi lé wo jẹ́ tàmí tán mẹ́ bẹ́ẹ̀ ezùn wọ et commence nego et ban le pone be be me le so de me le sumi na wo zan wala le pomo e me ya mi Christ to be just ton jan we o su da wa je e do ze gbe ton le ayi na no zo ton wo to lo su e do swin o so apostle Paul to me ton de ka ko tin ta ko tin to me to te ton wa ton 1 Corinthiens 13 e do e na da yi se no bon ni gbele po mo don do ho mo don wa le po na bon wa na to ma to ye de jan we ayin do ete kugula mi to ise mi ton o fo we ale so choka e to nu do fo me ponwe ton wa ina wa ite eno jiya wa ina ina zui e an do le kuro kure amoya wa ite e maduna do ho de pepe de ite fi mi jo soro nlowe to mi lo su go wa donc me do la ko to popon do e me do mi Christian je bo ma do wa ina o toton ma do wa no so e ton we to bo ko me ni wa Jesu ni wa Jesu de le we ma apa we tin ta choka tin do mi do te ton de beso ya ton ko do e do ala mi wa kun lo mais ama mon pon ba ka gbe won na no to we to de ka mo kle ko sa ko be won na ta ka do kan me dero donc e do ka gbo to me yue do mlodo since na e mi mi do an se mi ni le jo won na lo do wa ite adu an se de we jo ele Christ e ho na mi lo so do ni do won na wa ti lo ni yen
aussi quand nous sommes vraiment quand on dit le débat là ma grand papa donc amakado wa était amadou ya rosu et puis donc il a si quand bon wa était bon Jonathan Beto a kokalo beaucoup wa son Christ et que zombie donc to clone de mais nous mi ada do fi on waina wo était ado yeseton idée oui ma et do mi do to oui ma corriger ton 13 faisait 13 do et de yese et de tolido ou de wani ouais ate ouais wa holuna ngole popo eton donc on waina lo et nous mi ada de clone to kai meblo ni e mi do nu do mi yewe no mi ton e no ka oyo mais vive mais wana yewli ten kan creativity ton le be uni mi ko se ne nu re yin wani na do na no zo meton nu re yin na mi se divie do wani do tonu ado yi se ton bo to pataki mi do na do wani na mi no zo e mi yo mi de do yi se no christianisme ovi e mi yo mo mi ji ko ye ko si ovi e mi yo mo Jesu Christ e wa bo kudo ta mi to mena le gan li do mi to ton ba to so mi na yo vi dagbe he bi o we vi dagbe bi o we azon dagbe wa to mi do na do wan na mi no zo e mi ma do wan yin e mi ma tin do gbigbo wan yin ton gbigbo so wi to gbigbo he no jo hodo no do su be mi ma so yin ovi christianity ton ba be to egbe ton e ma na hunga mo mais ils ont minoto mi pon to ho mi ton legbe to fide ko pe mi tinte we Félix tevo e dire be minaze egbe ton do fine e no Christi makole ko ajen to azan cha ton be minamo mi de le jijo be yewe no mi do eimo